जय जगन्नाथ सांग माने आज आम ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम रो बछा बछा 30 टी जीके प्रश्न आलोचना करिबा। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, अंशुपा ह्रद ओडिशार केउ जिल्लारे अवस्थित? अंशुपा ह्रद ओडिशार केउ जिल्लारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कटक जिल्लारे। कटक जिल्लारे अंशुपा ह्रद अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, सत्यवादी वन विद्यालय केउ मसिया स्थापित होइथिला? सत्यवादी वन विद्यालय केउ मसिया स्थापित होइथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 1909 मसिहा अगस्ट 12 तारिख रे। परवर्ती प्रश्न, खंडाधार जलप्रपात केउ जिल्लारे अवस्थित? खंडाधार जलप्रपात केउ जिल्लारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी केउझर जिल्लारे। केउझर जिल्लारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला सांबादिक किए? ओडिशार प्रथम महिला सांबादिक किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी पद्मालया दास। पद्मालया दास हेउछन्ति ओडिशार प्रथम महिला सांबादिक। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला क्रिकेट कोच किए? ओडिशार प्रथम महिला क्रिकेट कोच किए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी रंजिता महांती। रंजिता महांती ओडिशार प्रथम महिला क्रिकेट कोच। परवर्ती प्रश्न, महात्मा गांधी द्वितीय थर ओडिशा को केबे आसीथिले? महात्मा गांधी द्वितीय थर ओडिशा को केबे आसीथिले? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी 1925 मसिहा। 1925 मसिहारे महात्मा गांधी द्वितीय थर पई ओडिशा को आसीथिले। परवर्ती प्रश्न, पुरी जगन्नाथ मंदिरर उच्चता केते? पुरी जगन्नाथ मंदिरर उच्चता केते? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 66 मीटर। पुरी जगन्नाथ मंदिरर उच्चता हेउची 66 मीटर। परवर्ती प्रश्न, हुमायून को मृत्यु बेलको अकबर को केते वर्ष होइथिला? हुमायून को मृत्यु बेलको अकबर को केते वर्ष होइथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए 14 वर्ष। हुमायून को मृत्यु बेलको अकबर को मात्र 14 वर्ष होइथिला। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी पृष्ठर समुदाय जलभागर केते शतकड़ा मधुर जल? पृथ्वी पृष्ठर समुदाय जलभागर केते शतकड़ा मधुर जल? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 3 शतकड़ा। परवर्ती प्रश्न, केउ देशर प्रथम कागज मुद्रा प्रचलन होइथिला? केउ देश प्रथम कागज मुद्रा प्रचलन करिथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी चीन। चीन देश रे प्रथम कागज मुद्रा प्रचलित होइथिला। मिसाइल मैन काहाकू कुहंती? मिसाइल मैन काहाकू कुहंती? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोली कुहंती। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी विख्यात हीरा खनि केउठारे अवस्थित? पृथ्वी विख्यात हीरा खनि केउठारे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ठारे पृथ्वी विख्यात हीरा खनि अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किए निर्माण करिथिले? पृथ्वी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किए निर्माण करिथिले? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी शाहजहान। शाहजहान पृथ्वी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्माण करिथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦହିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଦହିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 30ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 11। ଜୁଲାଇ 11କୁ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭିକାରୀ ବଳ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କୁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 316ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ତହସିଲ 316ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏଥେନସ୍ ଠାରେ। ଏଥେନସ୍ ଠାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅହମ୍ମଦ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭାରତର କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1986 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଗଠନ କରନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଗଠନ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଟର୍ସବର୍ଗ। ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୈନ ଧର୍ମ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା? ଜୈନ ଧର୍ମ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁନ ଜନ୍ମ।
परवर्ती प्रश्न भारत महासागर बृहत्तम द्वीपर नाम कौन? भारत महासागर बृहत्तम द्वीपर नाम कौन? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी तासमानिया। तासमानिया भारत महासागर बृहत्तम द्वीप तासमानिया। परवर्ती प्रश्न विश्व साक्षर दिवस केबे पालन करा जाए? विश्व साक्षर दिवस केबे पालन करा जाए? यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 8 रे। सेप्टेम्बर 8 रे विश्व साक्षर दिवस भाव पालन करा जाए। इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय केबे प्रतिष्ठा होइथिला? इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय केबे प्रतिष्ठा होइथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची 1985 मसीहा। 1985 मसीहा इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होइथिला। भिडियोटी शेष जाए देखिथिबारु धन्यवाद। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी सांग माने। देखा हेबो परवर्ती भिडियो रे। थैंक यू।